नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आज आम से ही विषय आलोचना करिबा जहा सुनिबा परे प्रत्येक भारतीय रक्त गरम होइजिवो। देशर सुरक्षा संस्था गुड़िक कहीं अलर्ट मोड रे अछंती तार असल कारण सामना को आसीबो। आपण माने समस्ते जानती जे पाकिस्तान वर्तमान आर्थिक भावे कांगाल होई सारिछि। देश रे खाइबा को अटा नहीं, बिजुली नहीं, चारिआडे गृह युद्ध भली परिस्थिति। किंतु कुआ जाए ना कुकुर लांगुड़ केबे सीधा हुए नहीं। निज देश ध्वंस होबाकू बसिथिले मध्य भारत विरोध रे चक्रांत करिबा पाकिस्तान रो गुप्तचर संस्था आईएसआई एवं सेठाकर सेना बंद करूनाती। भारतर पूर्वतन स्पेशल फोर्स कमांडो तथा देशर सुरक्षा पाई गुप्त ऑपरेशन करि सारिथिबा ऑफिसर लकी बीस्ट एक बड़ एवं विपज्जनक कथा कहिसेंती। लकी बीस्टଙ୍କ कहवा अनुसार पाकिस्तान एबे भारत को भीतर दुर्बल करिबा पाई आमर अर्थनीति एवं आमर सीमा को अशांत करिबा पाई एक नुआ मास्टर प्लान तैयारी करिछि। एही मास्टर प्लान कौन, यह केते भयंकर एवं भारत यार जवाब केमिति देउछि आज आमे एही वीडियो रे संपूर्ण विश्लेषण करिबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखा मोर अनुरोध। आपण माने देखुतांतु विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आमको बुझीबाकू हेबो जे पाकिस्तान रो पुराना रणनीति कौन थिला, एबे तार नुआ रणनीति कौन। विगत किछि दशंधि धरी पाकिस्तान काश्मीर दे भारत मध्य को आतंकवादी अनुप्रवेश कराउथला। किंतु 2019 मसीह जेतेबेले भारत सरकार धारा 370 उच्छेद कले सेतेबेले काश्मीर संपूर्ण चित्र बदली गला। पत्थर माड़ बंद हो गला, आतंकवादी अकाउंट सील हैला, सेना को खोला छूट मिला। फलस्वरूप पाकिस्तान रो काश्मीर एजेंडा संपूर्ण फ्लॉप हो गला। तेबे लकी बीस्ट निज पॉडकास्ट रे जो संकेत देइछंती ताहा अत्यंत चिंताजनक। पाकिस्तान एबे हाइब्रिड वारफेयर किंबा प्रॉक्सी वार रो एक नुआ रूप व्यवहार करुछि। आपण गत किछि मासर ट्रेंड देखिथिबे। आतंकवादी माने काश्मीर उपत्यका छाड़ी एबे जम्मू, पुंछ, रजौरी एवं कठुआ भली अंचल रे सेना उपरे आक्रमण करुछन्ति। यह कोनोसी साधारण आक्रमण नुहे। पाकिस्तान रो आईएसआई चीन सहायता रे नूतन ज्ञान कौशल, एनक्रिप्टेड मेसेजिंग ऐप एवं अत्याधुनिक गाइडेड ड्रोन व्यवहार करुछि। सेमाने जम्मू सीमा रे थिबा पहाड़िया अंचल और जंगल रो फायदा उठाई भारतीय सेना को क्षति पहुंचाइबा को चेष्टा करुछन। लकी बीस्ट स्पष्ट करी कहिसंती जे पाकिस्तान वर्तमान पंजाब एवं जम्मू सीमा रे प्रतिदिन शह शह ड्रोन पठाउछि। एही ड्रोन गुड़िक केवल बोमा आणुनाहांती, बरं लक्ष लक्ष टंकार ड्रग्स एवं चाइनीज पिस्तल पठाउछंती। पाकिस्तान रो लक्ष्य हेउछि भारतर युवपीढ़ी को ड्रग्स निशारे बुड़ाई ध्वंस करिबा एवं भारत भितरे थिबा स्थानीय अपराधी हाथ में अस्त्र शस्त्र पहुंचाई देश में आभ्यंतरीण दंगा सृष्टि करिबा। किंतु पाकिस्तान एही योजना करिबा बेले गोटिए कथा भूली जाइछि जे वर्तमान भारत हेउछि नुआ भारत। यह 1990 मसीहार भारत नुहे जे जी आक्रमण सही चुप रहिबो। यह हेउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जी शत्रुर घरे पशी मारिबा जानिछि। सेइथि पई तो आज पाकिस्तान भयभीत। सेठाकर मीडिया एवं सेना मध्यरे एक अजଣା आतंक देखिबाकू मिलुछि। आपण माने निश्चय सुनिथिबे जे गत 2 वर्ष मध्यरे पाकिस्तान माटी रे लुचि रहितेबा भारतर मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो माने केबे मुंबई ब्लास्ट किंबा पठानकोट आक्रमण रे शामिल थिले सेमानंकु केही जणे अज्ञात बंदूकधारी
ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଫା କରୁଛି। ଲକି ବିଷ୍ଟିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ର ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବେ ଅଫେନ୍ସିଭ ଡିଫେନ୍ସ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ସୀମାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତାରି ମାଟିରେ ଶେଷ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କିଲିଂ କରୁଛି। ଏହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ନିଜର ନୂଆ ପ୍ଲାନକୁ ସଫଳ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭାରତର ଏହି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବଡ଼ କମାଣ୍ଡର ଏବେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଉଛୁ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଆମ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ IMF ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ନିଜର ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ସବୁବେଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିଷ ଓଗାଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେ ବି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁନା କାହିଁକି, ଭାରତ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ। ଲକି ବିଷ୍ଟିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପରଦା ପଛରେ ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୈନିକମାନେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୂଆ ଡାର୍ଟି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଭାରତ କିଭଳି ଭାବେ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ? ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ